much you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testimonies
your heart. Tell your girl. Mas Bro. Mundur. Ya, terus ya. Kalian nih, guys. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah menaklukkan hati. Mereka bilang cobalah kau sadari misteri ini harusnya disudahi. Aku mencoba sederhanakan agar semua orang memahami. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya, karena mereka tak ikut merasakan indahnya hidup, jatuh hati padamu. Sekali lagi aku kan menjelaskan, berhenti bukan pilihan bagiku. Oh, sama seperti